Selamat sejahtera guys. Okey, dalam video ni saya nak ajar cara macam mana kita nak set upkan application top up kita dalam handphone kita. Okey, first kena download application SRS Mobile ni dekat handphone kita. Okey, link saya dah bagi dekat description. Tekan link tu terus boleh download dekat Play Store atau App Store. So okey, first download dulu. Lepas download kita buka, dia akan keluar macam ni. Okey, kita kena enter server key dulu. Okey, server key ini sekali je kita kena buat benda ni. So next time kita terus boleh login. Okey, server kita N Global. Okey, N Global. Okey, submit. Okey, bila dah tengok lambang syarikat, okey, boleh proceed to login. Bila proceed to login, masukkan nombor handphone yang register dengan kita. Siapa yang belum register boleh tekan link dekat description website kita, boleh register dengan kita dulu lah. Lepas tu password. Lepas register, korang akan dapat password lah untuk login yang ni. Alright, lepas tu login. Okey, secara ringkas saya tunjuk apa ada dalam application ni. Okey, kita ada top up. So Digi, Mobile, Celcom, Maxis dan pelbagai top up kita ada. Yang ni semua direct top up. So maknanya contoh kalau katakan kita pilih Digi, kita masuk nombor customer dan kita pilih amount dan terus proceed to payment. So maknanya duit top up ni akan terus masuk ke dalam handphone customer kita. Ini adalah cara top up. Ini direct top up. Yang kedua adalah PIN. PIN ni adalah lebih kurang macam kita beli dekat 7-Eleven. Kita dapat 16 digit, lepas tu customer tu sendiri kena top up lah. So macam tadi juga, kita pilih Digi, lepas tu kita pilih amount, lepas tu kita tekan proceed to pay. So kita dapat 16 digit. So yang ni kita boleh print dan bagi dekat customer kalau kita ada printer. Kalau kita tak ada printer, kita boleh share melalui WhatsApp ke apa-apa pun boleh. Screenshot kita boleh hantar ataupun kita boleh share. Okey, yang ketiga adalah pay bill. Pay bill ni kita ada bill utility dengan bill telco. Okey, kalau bill telco kita kena masuk nombor handphone dengan amount, kita boleh proceed to pay. Bagi yang bill-bill macam Indah Water apa semua, kita kena masukkan nombor account. Kalau nak scan pun boleh, tekan yang button ni, kita boleh scan bill punya barcode supaya kita jimatkan masa, tak perlu type account nombor. So kita ada bill-bill yang ada dekat sini, kita boleh bayar. Dan yang keempat adalah top up international. Top up international ni kita ada macam Singapore, Philippines, Indonesia, Bangladesh dan pelbagai. So macam korang ada customer yang bekerja dekat sini, dia nak top up ke family dia luar negara pun, kita boleh bantu dia top upkan menggunakan sistem ni. Okey, 4 perkara ni yang paling penting kita nak guna dalam ni. Yang dua ni bukan kita punya servis lah. Tapi kalau ada tu korang beli tu boleh lah, tapi ini bukan servis kita. Ini application SRS platform punya. Okey, next adalah kita kena pergi di sini. Lepas tu kita kena pergi my account. Okey guys, dalam my account ni saya ajar yang paling penting dulu. Okey, kita kena tambah modal dulu dalam application ni sebelum kita jual top up atau bayar bil. Kalau kita tak ada duit dalam application ni, kita tak boleh jual top up dan bayar bil lah. So cara untuk top up amount dalam application ni, kita pilih yang top up credit. Actually 7-Eleven dengan Jompe ni belum ada lagi. Kita ada manual banking. Manual banking ni simple sahaja. Boleh nampak kita punya nama company dan kita ada Maybank, CIMB dan Bank Islam. Okey, dalam salah satu bank ni kena masukkan duit dan update information yang korang masuk di bawah sini. Katakan masuk 200 dekat CIMB. So pilih CIMB dekat sini, lepas tu pilih date dengan time, ikut receipt dan amount dan masuk nombor handphone korang yang register. Lepas tu tekan submit. Lepas submit dalam masa setengah jam hingga 1 jam, duit tu akan claim masuk ke dalam application anda. Yang tu anda boleh check dekat sini, yang account information. Okey, di sini boleh nampak duit tu dah masuk ke belum, yang credit balance. Okey, yang banking ni kita ada rules dia. So kita kena banking semasa working hours saja, dan untuk claim kita kena tunggu, dan tapi charges apa-apa pun tak ada. Tapi ada rules dia yang kena follow, nanti saya update dalam description. Bagi siapa yang pandai buat Jompe dengan Duit Now, saya di screen sekarang saya tunjuk kita punya biller code dan business registration number. So jadi daripada bank korang macam Maybank, CIMB, Clicks dan Hong Leong Connect apa-apa, daripada situ terus boleh tambah modal masuk ke dalam application korang on the spot. 7 hari 24 jam sistem tu online, on the spot duit akan masuk. So tak perlu banking dan tunggu dan sebagainya. So yang tu lagi senang. Actually kebanyakan orang prefer Duit Now dengan Jompe lah. Kalau Jompe ada charges 55 sen bagi yang
Duit Now tak ada charges, so saya recommend korang pakai JomPay ataupun Duit Now sebab cepat, 24 jam 7 days kita boleh guna. Dan yang lagi satu penting adalah agent info. Dekat agent info ni boleh nampak kita punya percentage dengan kita punya commission lah. Kalau macam contoh Celcom, okay, Celcom 5%, so maknanya kalau jual top up RM10 dapat 5%, kalau jual RM100 kita dapat RM5 macam tu, ikut percentage. Bagi yang fixed amount, macam contoh Celcom one bill fixed amount 3%, so maknanya berapa amount kita bayar pun kita dapat 3% je, macam tu. So kita tengok kita punya commission percentage ke fixed amount ke. Biasanya kita punya top up memang commission tinggi ya. Digi 3%, Maxis 5%, okay, lagi yang biasa orang gunakan TuneTalk 5%, U-Mobile 9%. So yang ni semua top up direct kita masuk so memang commission tinggi. Okay, dan boleh check transaction dekat sini. So maknanya lepas kita jual top up, kita boleh check kita punya transaction hari ni ada jual berapa top up. Kalau nak reprint receipt pun boleh, reshare receipt pun boleh. Di sini pilih date, tekan check transaction, dia akan keluar transaction dia. Okay, dan sales report boleh tengok kita punya profit dan kita punya sales overall. Set date dekat sini, lepas tu boleh tengok overall punya sales. Itu saja. Lepas tu dekat setting, siapa yang ada pakai printer tu boleh connect printer dan update kita punya produk dekat sini. Produk maksudnya kita punya application lah. Dan logout. Siapa yang belum pandai lagi dengan JomPay dengan Duit Now ni, boleh tengok description, saya ada bagi website kita punya link. Dalam tu ada step by step cara macam mana nak buat JomPay dengan Duit Now, ataupun saya buat satu video asing untuk cara buat JomPay dengan Duit Now, untuk kita belajarlah cara macam mana kita nak bawa duit daripada bank ke dalam sistem ni. So itu saja, thank you.